ایک ہوتا ہے وہ لکڑی والا ہل، لیکن ایک ہل ہوتا ہے جس سے وٹے نکالے جاتے ہیں، پتھر نکالے جاتے ہیں۔ ہاں جی، خدا کہتا ہے اسے پہلے چلاؤ اور پتھر نکالو، زمین کو زرخیز کرو، زمین کی صرف مٹی مٹی رہ جائے، باقی سارے پتھر جو ہے وہ کیا کیے جائیں، چن کے باہر پھینک دیے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کانٹوں میں بھی تخم ریزی نہ کرو، پتھروں میں بھی تخم ریزی نہ کرو۔ تخم ریزی کسے کہتے ہیں؟ بیج بونا۔ تخم کہتے ہیں بیج کو، ریزی کہتے ہیں بونا۔ تخم ریزی کانٹوں کے اندر بھی نہ کرو۔ خدا کہتا ہے پتھروں میں بھی نہ کرو اور کانٹوں میں بھی۔ اگر آپ کی زندگی میں پتھر ہیں تو بھی نکال دو، اگر کانٹے ہیں تو بھی کیا کرو۔ خدا یسوع نے کہا کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور اس نے بیج بویا، کچھ بیج جو ہے وہ جھاڑیوں میں گرے۔ کہاں پہ گرے؟ خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ کانٹوں میں، جھاڑیوں میں کوئی بیج نہ بو، کیونکہ وہ اگے گا تو صحیح، لیکن لکھے وہ جھاڑیوں میں کیا کہ نکالنے گی۔ پربھو کا وچن جو ہے وہ دبایا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا، نہ بونے والے کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس زمین کو کوئی فائدہ ہوگا۔ جو زمین پھل نہیں دیتی اس کو کیا کرتا ہے پربھو؟ ختم کر دیتا، چھوڑ دیتا ہے، اسے جوت نہیں چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے اور وہ برباد ہو جاتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ خدا پہلے ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی جھاڑیاں جو ہیں اپنے اندر سے وہ نکال دو۔ لکھا ہے پھر اسی بیج بونے والے نے پتھروں میں بھی بویا، اگ گیا، پتھروں میں بویا، وہ چڑیاں اٹھا کے لے گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ پانی نہیں تھا وہاں پہ نمی نہیں تھی، وہاں پہ مٹی نہیں تھی۔ مٹی ہوگی تو بیج جو ہے وہ اگے گا۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ پتھر اور یہ جھاڑیاں اور یہ کانٹے نکالنے کیسے ہیں، یہ کیا ہے، ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ گلتیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں۔ ہلیلویا۔ اب جسم کے کام کیا ہے؟ ظاہر ہیں، چھپے نہیں ہیں، لکے چھپے نہیں ہیں۔ جسم کے کام ظاہر ہیں، یعنی ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، بدعتیں، میں شارٹلی کہہ رہا ہوں، ناچ رنگ، نشے بازی، گالی گلوچ کرنا، پھٹکار دینا، لعنت کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ سارے کے سارے کانٹے ہیں، پتھر ہیں، ان کو ہم نے نکالنا ہے۔ نکالنے کے لیے کس کو کہا گیا؟ ہمیں کہا گیا، میں نے نکالنا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی طرف انگلی کر کے کہے میں نے نکالنے ہیں، کہے ہیں کس کے؟ میرے ہیں نا، تو نکالنے کس نے؟ میں نے نکالنے۔ ناچ رنگ میرے اندر ہے تو نکالے گا کون؟ میں نکالوں گا۔ عیب جوئی میرے اندر ہے تو نکالے گا کون؟ میں نکالوں گا، کیونکہ میرے اندر ہے، میری زمین کے اندر ہے۔ اب زمین میری ہے، یہ کھیتی میری ہے، اور پتھر کوئی اور نکالے گا؟ میں نے نکالنے، کیونکہ پھل کس نے لینا ہے؟ میں نے۔ اگر آپ نکالیں گے تو پھر آپ کو پھل ملے گا۔ پھل کیا ہے؟ پھل آپ کو ملے گی برکت، آسمان کھل جائے گا آپ کے لیے، آپ کے روٹی پانی پہ برکت آئے گی، آپ کے کاروبار پہ برکت آئے گی، آپ تھوڑا کام کر کے آئیں گے، آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے، برکت ہوگی۔ جو بھی آپ کے گھر کے اندر آئے گا پیسہ وہ بابرکت ہوگا۔ ان بچوں کی طرف نہیں دیکھنا، مجھے پتہ ہے یہ شرارتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کلام نہ سنیں، لیکن کلام بڑا خاص ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ گھر کس کا ہے جی؟ اس کی صفائی کون کرے گا؟ کہ پادری کرے گا؟ آگے آپ نے کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ رہتے ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے اور پادری نے دعا کرنی ہے، اور برکت کس نے دینی ہے؟ ہلیلویا۔ یہ 3 کام ہیں، ہمارے اپنے اپنے کام ہیں۔ پادری آپ کے گھر کی صفائی نہیں کرے گا، وہ آپ کے گھر کے لیے دعا کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ جب آپ کا گھر صاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا گھر ہے، اس کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ آپ اور میں خدا کا گھر ہیں، اس کو کس نے صاف کرنا ہے؟ بولیے، اس کو بھی ہم نہیں کرنا ہے صاف۔ ہم جو ہے لکھا کرنتھیوں کے خط میں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کا گھر ہو، اور خدا تم میں آنا چاہتا ہے، خدا تم میں بسنا چاہتا ہے، خدا تم میں رہنا چاہتا ہے۔ تو کیا وہ گندی جگہ پر رہے گا؟ ہم کبھی گندی جگہ پر رہتے ہیں؟
हमें तो कहे कि जी ये घर को छोड़ दें और अपना वो तवा परात और चूल्हा लेके उस रूढ़ी पे चले जाएं, जाएंगे? हम कभी नहीं जाएंगे। अब खुदा जो है वो अपनी सारी बरकतें लेके गंदी जगह पे आ जाएगा? नहीं आएगा। गंदगी किसने साफ करनी है? हम नहीं करनी, हमारा इख्तियार है। खुदा कहता है यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हारी उफ्तादा ज़मीन पर हल चलाऊंगा, नो। खुदा कहता है तुम उफ्तादा ज़मीन पर हल चलाओ और तुम कांटों को निकालो, तुम पत्थरों को निकालो, और फिर लिखा है कि तुम अपनी ज़मीन में साफ करके फिर हल जोतो, फिर उसमें बीज बो, और फिर क्या निकलेगा? फल निकलेगा। और वो फल तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के लिए और तुम्हारे औलाद के बच्चों के लिए भी वो फल होगा, और तुम ऐश करोगे और खुशहाल रहोगे और बेहतर रहोगे। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु की बात है। प्रभु अपने वचन के अंदर ये बात कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए हमें गौर करना है कि मैंने क्या अपने आप को साफ किया है कि मेरे अंदर ये बीज बोया जाए। एक जगह पे लिखा है ना कि सुचे मोती, कुछ बोलो, सुचे मोती सूरज देना पो। क्यों? वो बजाय इससे खुश होने के वो आपको मारेंगे, वो आपको काट न लेंगे। तो सुचे मोती भेड़ों के आगे फेंको ताकि वो खुश हो जाए। हालेलुया। असली पेड़ा ना, इसलिए हमारे सामने ये सुचे मोती, ये प्रभु का वचन, खुदावंद का वचन जो है, ये सुचे मोती, ये हीरे जवाहरात से ज़्यादा कदर रखते हैं। ये हमारे आगे रखे गए हैं। अब हमें ये चाहिए कि हम भेड़ों की तरह इसे स्वीकार करें। ऐसे ही है ना, ये सूरों की तरह, भेड़ों की तरह, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भेड़ों को प्यार करते हैं, सूरों को प्यार नहीं करते। अब हमें अपने अंदर ये सब कुछ करना है। मैं एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ, बड़े गौर के साथ सुनिए। ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात की किताब, उसके गालबन दूसरे बाब की 15वीं आयत होगी। बड़े गौर के साथ सुनिए, दूसरे बाब की 15वीं आयत है। यहाँ पे लिखा है, हमारे लिए लूंबड़ियों को पकड़ो। बेटा बैठ जाओ। बेटा किधर जा रही हो? अच्छा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। हमारे लिए लूंबड़ियों को पकड़ो। आगे लिखा है, उन लूंबड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं। अब हम क्या हैं खुदा के लिए? पाकिस्तान। लिखा है ना कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। हम सारे पाकिस्तान हैं। कोई अंजीर का दरख्त है, कोई अंगूर का दरख्त है, कोई सेब का दरख्त है। खुदा ने अच्छे अच्छे दरख्त रखे हुए हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि कुछ ऐसे लूंबड़ी बच्चे हैं, कुछ ऐसी लूंबड़ियां हैं जो हमारे पाकिस्तान को ख़राब करती हैं। पाकिस्तान बाग को कहते हैं। हमारे पाकिस्तान को क्या करती हैं? लूंबड़ी बच्चे और लूंबड़ियाँ। लूंबड़ियों का क्या काम होता है? वो आगे जड़ें खोलती हैं, अपने पाँव से क्या करती हैं? जड़ें। तो ये लूंबड़ी बच्चे जो हैं, इनको निकालना है, इनको ख़त्म करना है, कांटों को ख़त्म करना है, पत्थरों को ख़त्म करना है। फिर लूंबड़ी बच्चे, लूंबड़ी को कहते हैं शरारत। ये शरारत का उज़ होता है। लूंबड़ी का मतलब होता है शरारती। अब शरारत को ख़त्म करना है। जब तक हमारे अंदर शरारत रहेगी, कलाम फलेगा नहीं फलेगा। कलाम कोई फ़ायदा देगा नहीं दे सकता। लूंबड़ी बच्चों को निकालना है जो हमारे पाकिस्तान को ख़राब करते हैं, हमारे पाकिस्तान की तबाही छेड़ते हैं, हमारे फल जो होते हैं उसको तोड़ देते हैं, यानी कि हमारे फलों को, फूलों को खराब कर देते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि तुमने अपने अंदर के लूंबड़ियों और लूंबड़ी बच्चों को ख़त्म करना है। अगर हम किसी की तरफ उंगली खड़ी करके मैं कहता हूँ कि भाई बड़े बुरे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? लूंबड़ी का काम कर रहा हूँ। मैं इनके अंदर की बातें लोगों को बता रहा हूँ और इनको बेइज्जत कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई एक दूसरे के लिए करेगा तो वो भी इसी तरह से है। तो क्या लिखा है कि लूंबड़ियों को ख़त्म करो, ऐब जो ही ना करो, किसी के बारे में गलत ना सोचो, किसी की तौहीन ना करो, किसी को लानत ना करो, किसी को फटकार ना दो, किसी को गाली ना दो, इस वजह से कि ये लूंबड़ियाँ हैं, ये लूंबड़ी बच्चे हैं। हमने इनको निकालना है। पहले क्या करना है? पत्थरों को निकालना है। फिर क्या करना है? कांटों को निकालना है। फिर क्या करना है? लूंबड़ी बच्चों को निकालना है।
लुमड़ियों को भी निकालना है। लुमड़ी बच्चे छोटे गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, लेकिन लुमड़ियाँ बड़े गुनाह, इन सब को हमने निकालना है, ख़त्म करना है, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हों और हमारी ज़िंदगी में जो खुदा का कलाम, खुदा के खादम लेके आते हैं वो जड़ पकड़े। बीज जड़ जो है वो ज़मीन में पकड़ेगा या पत्थर के ऊपर पकड़ेगा? हालेलुया। तो हमने क्या बनना है? ज़मीन। यूहन्ना की इंजील में एक जगह पे लिखा है, गंदम का दाना, गेहूं का दाना जब तक खाक में जाके, मिट्टी में जाके मर नहीं जाता, फल नहीं लाता। आमीन। क्योंकि जब तक कोई दाना जो है वो खाक में नहीं जाता उतनी देर तक वो मरता नहीं है। पत्थर के ऊपर आप उसे रख दें, वो मरेगा? नहीं मरेगा। या तो वो उड़ जाएगा, या कोई चिड़ी उठा के ले जाएगी, या वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, सूख जाएगा, लेकिन वो मरेगा कभी नहीं। मरता कब है, गलता कब है? जब वो मिट्टी में जाता है। इसलिए हमने क्या करना है, अपनी दिलों की ज़मीनों को मिट्टी की तरह बनाना है, जरखेज़ बनाना है, ताकि जब भी खुदा का कलाम आए वो हमारे अंदर जो है वो जड़ पकड़े, यानी वो एक दूसरा पौधा निकाले, फल लाए और बढ़े, और हम तरक्की करें, एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने, और हम एक दूसरे के लिए सलामती का बायस बनते 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 एक बेहतरीन कलीसिया बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को साफ करना है ताकि खुदा का कलाम वहाँ पे आ जाए। कटोरी को जब तक आप साफ नहीं करते, सालन डाल लेते? क्यों नहीं डालते? खराब हो जाए, ठीक है, सालन भी खराब हो जाए, गलत हो जाए। तो इसलिए खुदा भी नहीं चाहता कि मैं अपना पाक तरीन कलाम जो है वो वचन जो है वो आप यानी कि गंदे बर्तनों में डाल दें, ऐसा नहीं करता ना। तो इसलिए हमें अपने बर्तनों को, अपने दिलों को, अपने बदनों को, जो खुदा का घर है, खुदा का मक़दस है, इसे पाक और साफ करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा